नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जन्ममामु पृष्ठार गपटे आज मु आपण मानक पई नै आसीछि दस्यु राजकुमार रो भाग 4। दिने उत्सव मुखर रजनी रे सुमेधर राजा शांतिदेवଙ୍କୁ सबंशे निपात करिवार चक्रांत करी सेनापति वीरसिंह प्रासाद भितर प्रवेश कला। किंतु राजा गोपन सुड़ंग पथरे राणी और शिशु राजपुत्र को बण भितर को पठाई दे निजे वीरत्वर सह युद्ध कर नई भितर को लंफ देले। राणी बण भितर पहुंची शिशु पुत्र को सन्यासी दयानंद को समर्पी शेष निश्वास त्याग कले। दयानंद राणी को मृतदेह पाखरे बसी थांती। गछ डाल मांकड़ीए किचिरी मिचिरी कला। आरे मंकु तलकु आ, जड़े नुआ बंधु आसीची ता संगरे खेल। मांकड़ आड़े अनाई सन्यासी कहले। मांकड़टी तले पत्थर उपरकू डेई पड़ा। सन्यासी पुणी कहले, अच्छा तू आगे जाई भालुकू की डाकी आनिलु, से एहार दायित्व नेब। मंकु नामक से मांकड़ हर्षध्वनि दे पुणी गछ चढ़ीगला और डालू डालू विद्युत गति डेई डेई गछ परे गछ अतिक्रम कर अदृश्य होईगला। शिशुटी थरे ता माँ मुह आड़े और थरे सन्यासी आड़े अनाउ थाए। माँ आउ जीवन रे नाहांती बोली से बा काहू बुझंता। तू बाहादुर पिला, सन्यासी ताको कोलकू नहीं कहले। जीवन रे तोते बहुत किछि करिबाकू हेबो। माँ को मृत्यु जोगु कांदिबा तोते शोभा पाइबो नहीं, बरं तांको प्रति होइथिबा अन्यायर प्रतिशोध पई तू प्रस्तुत हेबा शिखिबा उचित। कहिबा बाहुल्य शिशु किछि बुझिला नहीं, किंतु सन्यासी कथा ताको भल लागिला निश्चय। से मधुर भावरे हसिला और सन्यासी दाढ़ी टाणिबाकू लागिला। शिशु को काखई सन्यासी ठिया हेले और कहले, बाबा तो हार और पदक किंतु मु काढ़ी देबाकू बाध्य। यह देखिले समस्ते जानिजिबे तू किए, सेटा निरापद हेबो नहीं। मु ठीक कहूछि। सन्यासी धीर भावरे शिशु बेकरू हारटी बाहर करे नेले। इतिमध्यरे मंकु फेरी आसी थाए। गछ डालरू ओहଳି पड़ी से नाना प्रकार ध्वनि करी शिशु को खुशी करबाकू चेष्टा करुथाए। बुदा भितरू बाहरी आसिला भालुकी। स्नेहपूर्ण दृष्टि रे शिशु आड़े अन्याय से सन्यासी निर्देश को अपेक्षा कला। भालुकी ए सुंदर शिशु कथा तू बुझाबुझी न कले चलिबो। भालुकी ता आग हाथ दुईटी बढ़ाई देला। शिशु प्रथमे ता पाखकू जीवाकू नामंग हेउथिला, किंतु सन्यासी ताकू कहिले से अत्यंत स्नेहशीला। से पृथ्वी रे एकमात्र भालुकी जी कि सबुदिने झरणा रे स्नान करी सफासुतरा रहे। मु ठीक कहूछि। सन्यासी भालुकी को प्रश्न कले। भालुकी मुंड हलाई तांको कथा समर्थन कला। सतरे किंतु से सन्यासी कथा बुझुथिला। दयानंदଙ୍କର थिला एक अद्भुत शक्ति। से जे कौनसी पशु कथा बुझी पारुथिले और निज कथा पशु को बुझाई दे पारुथिले। भीषण बाघ को मध्य से अनायासरे बस करि पारुथिले। सन्यासीଙ୍କର एभଳି शक्ति संपर्क रे अरण्य बाहरे अति अल्प लोक उणा अधिके जानिथिले। सन्यासी सहजरे निज शक्ति कथा काहाकू जणाउ नथिले। तांको सह मात्र 2 जण चेला रहुथिले। सेमाने रामू और गोविंद। सन्यासी ठारू ध्यान और जोग इत्यादि शिखिबा संगे संगे दुहे आंतरिक भावरे तांकर सेवा करुथिले। सन्यासीଙ୍କର अवश्य विशेष सेवा जत्न आवश्यक नथिला। एपरिक मनुष्यଙ୍କ बिना साहाय्य भी से चली जाई पारंते, कारण बणर सबु पशुपक्षी तांको कथा मानुथिले। चेला 2 जण राजकुमारଙ୍କ जन्मोत्सव देखिबा निमंते शांतिपुर जाइथांती। शिशु राजकुमार टिकिए इतस्तत करी भालुकी पाखकू गले। राजपुत्र को कोଳରେ धरी भालुकी नाची नाची चलीगला। पछे पछे आनंदरे चालुथाए मंकु। सन्यासी संतोष सहकारे अनाई रही थांती, किंतु जेतेबेले तांको आखि राणी को उपरकू फेरी आसिला सेतेबेले से पुणी गंभीर देखागले। जेतिकी बेले रामू और गोविंद लेउटी आसिले। दुहे खूब उद्यक्त दिसुथिले। कथा कौन? सन्यासी पचारिले। आज्ञा आमे किछि भल खबर आनी नाहु। राज परिवार उपरे कौनसी भीषण विपत्ति पड़िछि। राजा को हत्या करा जाइछि बोली जनरब। रामू कहिला। राणी कुआड़े गले से कथा केही जानी नाहंती, कहिला गोविंद। सन्यासी दीर्घ श्वास छाड़ी राणी को आड़े अंगुली निर्देश कले। विस्मय रामू और गोविंद प्रथमे 2 पाद पछकू हटी गले। तापरे पुणी आगकू जाई राणी को भल भावरे लक्ष्य कले। गुरुदेव,
ରାଣୀ କ'ଣ ଜୀବନରେ ନାହାନ୍ତି? ରାମୁ କଣ୍ଠସ୍ୱର ନିମ୍ନ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆତତାୟୀ କବଳରୁ ଖସି ଆସିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜପୁତ୍ରକୁ ଆମ ଜିମା ଦେଇ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଭାଲୁକି ରାଜପୁତ୍ରକୁ ନେଇଯାଇଛି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲା, ମୁଁ ରାଣୀକୁ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଦିନ ଦେଖିଥିଲି। ଆଜି ବି ସେହିଭଳି ସତେଜ ଓ କମନୀୟ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ କହନ୍ତି ସେ ଆମ ରାଜାଙ୍କଠୁ ଦାନ ଦୟା ଗୁଣରେ କୌଣସି ମତେ କମ୍ ନଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର କେଡ଼େ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏଭଳି ରାଜାରାଣୀକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିଯିବା ନିଶ୍ଚିତ। ରାଣୀ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମ ହାତରେ ଶିଶୁକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଗଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା ଲୋଡ଼ା। ଶିଶୁ ରାଜପୁତ୍ର ଯେପରି ଭଲରେ ରହିବେ ଓ ପଢ଼ିବେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। କ'ଣ କହୁଛ? ଗୁରୁଦେବ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ଆମେ କରିବା, ରାମୁ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଣୀଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ରାଜା କେଉଁଠି କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣୁନା। ରାଜ ପରିବାରର ଶତ୍ରୁ କିଏ, ତାର ବଳ କେତେ ସେ କଥା ବି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ରାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏ ବିଷୟ ଆପାତତଃ କେହି ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ। ରାଣୀ ଆଉ ଇହ ଜୀବନରେ ନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ଶତ୍ରୁ ଜାଣିଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ସେମାନେ ରାଣୀଙ୍କର ଆଉ ଅଧିକ ଅନିଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। କେହି ସିନା ଆଉ ରାଣୀଙ୍କର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବ କିଆଁ? ରାଣୀ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କଥା ଜାଣିଗଲେ ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଶିଶୁ ରାଜପୁତ୍ର ବି ଏଇଠି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ରାଜବଂଶର ବିନାଶ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ କିଏ ନିରାପଦ ରଖିପାରିବ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ। ରାମୁ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ରାଣୀଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ସତ୍କାର ହେବ? ଦେହ ଦାହ ହେବ ନା ସମାଧିସ୍ଥ ହେବ? ରାଣୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ସେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ। ସେ ତାପରେ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଝରଣା ଭିତରକୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ ସମାପନ କଲେ। ସ୍ନାନ ପରେ ସେ ରାଣୀଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ପାଖରେ ବସି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ। ରାମୁ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଜଗି ରହିଲେ। କ୍ରମେ ଦିବାଲୋକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ଗଛ ଉପରୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଓ କାକଳି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେତିକି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଖି ଖୋଲି କହିଲେ, ରାଣୀଙ୍କ ଦେହ ମୁକ୍ତ ଚେତନାର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଦେହ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବ। ଶିଶୁ ରାଜପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ଦେବେ। ସମାଧି ପୂର୍ବରୁ ଏକଥା ବି ସେ ଚାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଉଠିପଡ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୁଣି କହିଲେ, ଚେତନା ଦେହ ଛାଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେହକୁ ଦାହ ବା ସମାଧିସ୍ଥ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦେହକୁ ବେଷ୍ଟନ କରିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତରଙ୍ଗ। ସେ ତରଙ୍ଗ ମିଳାଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ଏଇଠି ରହିଥିବ। ତମେ ଏହାକୁ ଜଗିବା ଚାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାଠୁରିଆ ବା ବଣ ସୀମାନ୍ତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭିଲ୍ମାନେ ଯଦି ଏଆଡ଼େ ଆସିବେ? ରାମୁ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ପଚାରିଲେ। କାଠୁରିଆ ଓ ଭିଲ୍ମାନେ ସରଳ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କଥା ଗୋପନ ରଖିବାକୁ କହିଲେ ସେମାନେ ସେଥିରେ କଦାପି ଅନ୍ୟଥା କରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଅପେକ୍ଷା କଲେ। 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଦୂରରୁ ଶୁଭିଲା ଗର୍ଜନ। ସେ ଗର୍ଜନ ନିକଟତର ହେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୋଟିଏ ମହାବଳ ବାଘ, ବାଘୁଣୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର 3ଟି ଶାବକ। ବାଘ ଶାବକମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଯାଇ ଘଷି ହେଲେ। ସବୁ ଶାବକ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ 2 କାଖରେ ଜାକି ଧରିଲେ। ତୃତୀୟଟି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଚଢ଼ି ବସିଲା। ବାଘ ବାଘୀ ଶୁଣ, ତମେ ଦୁହେଁ ଓ ତମ ଛୁଆମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବ। ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ୁଥିବ। ଆଜି ଏଠାକୁ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ ଆସିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ରାଣୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ରହିଛି। ବାହାର ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ମୋ କଥା ବୁଝିଲଟି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ବାଘ ଓ ବାଘୁଣୀ ମୃଦୁ ଭାବରେ ଗର୍ଜନ କଲେ। ସେମାନେ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିନେଲେ, ଏତକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏଥର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସମାଧି ପାଇଁ ମାଟି ଖୋଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଆଣ। ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଦେହରେ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାମୁ ଓ ଗୋବିନ୍ଦକୁ କହିଲେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ।